इक़्तिदार की हवस ने डाकू रानी को हकीकत से एक बार फिर जुदा कर दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं मरियम नवाज शरीफ, एक नीपो बेबी, यानी नीपो से मुराद नेपोटिज्म की पैदावार, जो आज एक्चुअली उनका नाम होना चाहिए मरियम आसिम मुनीर सफदर शरीफ, और उनकी कनीज अज़मा रेमन डेविस बुखारी, दोनों एक दूसरे को अप स्टेज ऑन स्टेज करने में मसरूफ है। पहले कॉन्फ्रेंस हुई अज़मा रेमन डेविस बुखारी की, जिसपे उन्होंने क्या रवैया अपनाया सहाफियों के साथ, जरा मुलाहिजा कीजिए। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोएसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। और ये तड़ियां लगा रही थी मेंबर्स ऑफ द प्रेस कोर को, जी वही प्रेस पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस्ड होके, जिन्होंने कुछ ही अरसे पहले सलमान अकरम राजा के सामने से माइक्रोफोन उठाए थे एहतजाज के अंदर कि अली अमीन गंदापुर ने उन्हें पर्ची कहा था, बिकाऊ कहा था, व्हाटएवर। और आज उस्मा बुखारी तड़ियां लगा रही हैं, धमकियां दे रही हैं प्रेस कोर ऑफ पाकिस्तान को, नौकरियां फारिग करा दूंगी, ये कर दूंगी। खैर, ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर फिलहाल कोई भी चीज आजाद नहीं है। हम एक डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं जो 1700s के मुगल आजम पे बेस्ड है, और यहाँ पे रानियों का और कनीजों का और आमिरों का राज चलता है। कोई हकूक नहीं है इंसान के। भेड़ बकरियां समझ के डंडे मारे जाते हैं पीछे से, और अगर पसंद नहीं आता कोई बकरा या बकरी तो उसका सर कलम कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले उसको उस पे तशद्दुद किया जाता है। और फिर सुन लें अपनी डाकू रानी की कहानी, क्या किया जाता है। तो ये एक ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है। जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो बात ये है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं। हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है। मरियम नवाज शरीफ इतना ड्रामेटिक ऊंची आवाज में बोल के, बच्चों को दहशतगर्द करार देके, एक जिना के ऊपर पर्दा डालने के लिए तुमसे तो अल्लाह अंजाम ले ही गा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी और ये बच्चे जिनको तुम दहशतगर्द का करार दे रही हो, ये जमात जिसके वोटों पे तुमने चोरी करके अपनी हुकूमत, अपना राज कायम किया हुआ है, ये बात मत भूलना कि अल्लाह के दर पे देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। और हम मुसलमानों का तो ये ईमान है। हम आमिरों के साथ क्या करते हैं उसकी भी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। और आमरियत करके जो समझते हैं कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे, वो जो समझते हैं कि अपनी तस्वीरें कब्रिस्तानों के बाहर लगवा के उनके लिए लोग दुआएं करेंगे, वो जो आमरियत की गोद में फस्तायत और बर्बरियत फैलाते हैं अपने लोगों के ऊपर, अल्लाह का अंजाम इंसान के अंजाम से बहुत बदतर होता है। लेकिन इन सब चीजों का ख्याल इंसान को या एक शख्स को जब आता है जब उसके दिल में इंसानियत हो, या थोड़ा यह एहसास हो कि ये सब
ڈرامے، یہ زندگی، یہ آسائشیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور ہمیں بھی اوروں کی طرح، چاہے وہ رانی ہو یا کنیز ہو یا ایک بچہ ہو، ایک عورت ہو یا ایک لڑکی ہو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم سب کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ پہلے ہم جائیں گے 6 فٹ نیچے، اور پھر قیامت کے دن ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے اپنے آقا کے سامنے۔ دنیا میں ہی اپنی فرعونیت کو سمجھتے ہیں انصاف، جو دھمکیوں کو سمجھتے ہیں اصلاح، جو زنا کو سمجھتے ہیں صحیح، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جیسا مجھے خادم حسین رضوی نے کہا تھا ایک بار، کہ میں نے سوال پوچھا تھا کہ حضور نے تو اپنی زندگی میں جنہوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی تھی، جنہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ان کو تو معاف کر دیا تھا۔ تو خود خادم حسین رضوی نے کہا تھا کہ ناموس رسالت کی، قرآن کی اور حضور کی توہین کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب معافی اور انجام یا انتقام تو پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارا تو یہ یقین ہے کہ ہمیں یہ ایک دن انجام اور انتقام ملے گا۔ وہ ہمیں ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی نشان دہائی کراتا ہے، اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے، اور اگر وہ بندہ سچ میں ہے یا بندی سچ میں ہے یا حق میں ہے، تو پھر اس کا حساب اللہ لے گا۔ اتنے کروڑوں عوام کے حقائق، جان، مال، عزت کو ضبط کرنے کے بعد، کی توہین کرنے کے بعد، آپ کا کیا حساب ہوگا مریم نواز شریف؟ عظمیٰ بخاری اور یہ سب تو ویسے کمپرومائز لوگ ہیں، ان کا تو ویسے ہی کچھ وہ نہیں ہے، تصور نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ اور جب آپ کی بربریت ختم ہوگی اور آپ کے آقاؤں کی فسطائیت ختم ہوگی، اور وہ ہوگی، تو پھر کوئی بھی لندن کی ٹرپ، سعودی کی ٹرپ، کعبہ کے طواف، اس آگ سے آپ کو نہیں بچا پائیں گے جو آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور آپ کے آقاؤں کا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر۔ اینڈ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ پاکستان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ یہ بہت اندھیرے دن ہیں، اور اس کے بعد شاید اور بھی اندھیرے دن آئیں، لیکن ہمارا یقین ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد انصاف ہے۔ اللہ حافظ۔